नमस्कार दर्शक, आजकेर এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা নিয়ে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা থেকে কি মেসেজ দেশের জন্য দিয়েছেন। তো প্রথমেই আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে সেই ভিডিও আপনাদের দেখাবো কী কী গুরুত্বপূর্ণ সেখানে তথ্য তিনি দিয়েছেন, সেই ভিডিও কেটে কেটে আপনাদেরকে দেখাবো এবং তার সাথে এটাও আমি আপনাদের জানাবো এই যোজনাতে কী কী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। অতি অবশ্যই দেখবেন। প্রধানত এই পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা এটি হলো কারিগরদের জন্য, অর্থাৎ যারা নিজেদের হাতে বিভিন্ন শিল্পকর্ম করে থাকেন সেই সমস্ত মানুষজনদের জন্য। এই প্রকল্পটি লঞ্চ করা হয়েছিল বা চালু করা হয়েছিল 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর। এখানে কি করা হয়? এখানে করা হয় এন্ড টু এন্ড কারিগরদের সাহায্য বিভিন্নভাবে করা হয়, যেমন তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া, তাদেরকে হাতের কাজ শেখানো, তাদেরকে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের ট্রেনিং দেওয়া এবং স্টাইপেন্ড দেওয়া, এবং সেখানে আপনাদের জন্য যেই কাজের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি লাগবে সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে কারিগরদের সাহায্য করা। এছাড়া এই প্রকল্পে আছে খুব সহজে লোন পাওয়ার সুবিধা এবং তার সাথে সাথে আরও অনেক সুযোগ সুবিধা এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে যেমন প্রথমেই আপনাদেরকে যখন ট্রেনিং শেষ হয়ে যাবে সেখানে একটি আপনাদের আইডি কার্ড দেওয়া হবে এবং পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা সেখানে মেনশন করা থাকবে। সো এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইডি কার্ড অর্থাৎ পরিচয়পত্র আপনাদেরকে এখান থেকে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত এখানে 5 থেকে 7 দিনের বেসিক ট্রেনিং দেওয়া হয়। তারপর যদি অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য যে ট্রেনিং দেওয়া হয় সেখানে 15 দিন বা 15 দিনের বেশি এখান থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের ট্রেনিং পাওয়া যাবে এবং সাথে সাথে প্রত্যেকদিন 500 টাকা হারে স্টাইফেন্ডও পাওয়া যাবে। এখানে 15,000 টাকা যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ইনসেন্টিভ পাওয়া যাবে। বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের জন্য যে সমস্ত বিভিন্ন কাজের জন্য কারিগরি কাজের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় সেই 15,000 টাকা থেকে কেনা যাবে। এছাড়া খুব সহজেই আপনারা লোন পেয়ে যাবেন। তাহলে এখন আমরা দেখব এখানে কত লোক অ্যাপ্লাই করেছে সারা দেশ থেকে। টোটাল নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ কতজন মানুষ এখানে অ্যাপ্লিকেশন এখনো অবধি করেছেন সেই সংখ্যাটি হলো 2,49,02,409। এখন অবধি আজকের ডেট অবধি অর্থাৎ 21 তারিখ আজকে এই ডেট অবধি এত সংখ্যক মানুষজন সেখানে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছেন। এদের মধ্যে অলরেডি স্টেজ 1 ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে। 1,40,64,085 জনের স্টেজ 1 ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে। স্টেজ 2 ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হয়েছে 41,81,535 জনের। স্টেজ 3 ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হয়েছে 21,86,007 জনের এবং এদের মধ্যে সাকসেসফুলি অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো করেছিল সেগুলো কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন হয়েছে 21,69,835 জনের। সো এটা হলো পুরো ডেটা। সুতরাং বুঝতে পারছেন বহু সংখ্যক লোকজন এখানে অ্যাপ্লিকেশন তারা ফেলেছেন। চলুন এখন আমরা দেখে নেব প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি কি বলেছেন এই প্রকল্প নিয়ে। आज अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी गई है। आज का भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में टॉप पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। देश का लक्ष्य है भारत की टेक्सटाइल सेक्टर के हजारों वर्ष पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना। विश्वकर्मा योजना केवल सरकारी प्रोग्राम भर नहीं है, ये योजना भारत के हजारों वर्ष पुराने कौशल को विकसित भारत के लिए इस्तेमाल करने का एक रोड मैप है। लेकिन साथियों, ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने इस हुनर को वो सम्मान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। उन सरकारों ने विश्वकर्मा समाज की लगातार उपेक्षा की। जैसे जैसे हम शिल्प और कौशल का सम्मान करना भूलते गए, भारत प्रगति और आधुनिकता की दौड़ में भी पिछड़ता चला गया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा जैसी योजना शुरू की। विश्वकर्मा योजना की मूल भावना है सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, यानी पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण और विश्वकर्मा बंधुओं के जीवन में समृद्धि, ये हमारा लक्ष्य है।
इस एक वर्ष में ही 18 अलग अलग पैसों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन मिल चुकी है। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। इतना ही नहीं, हर लाभार्थी को 15,000 रुपये का ई वाउचर दिया जा रहा है। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपये तक लोन भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज, इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। इसके लिए हमने विश्वकर्मा भाई बहनों के काम को एमएसएमई का दर्जा दिया है। काम तब तेजी से आगे बढ़ा जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनी थी। तब अमरावती के नांदगांव खंडेश्वर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण हुआ था। आप याद करिए, तब उस जगह के क्या हाल थे। कोई उद्योग वहां आने को तैयार नहीं होता था। लेकिन अब वही इलाका महाराष्ट्र के लिए बड़ा औद्योगिक केंद्र बनता जा रहा है। साथियों, आज पीएम मित्र पार्क पर जिस तेजी से काम हो रहा है, उससे डबल इंजन सरकार की इच्छा शक्ति का पता चलता है। हम देश भर में ऐसे ही 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं। अकेले पीएम मित्र पार्क से ही यहां 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। आप देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार 6,000 रुपये किसानों के लिए भेजती है। महाराष्ट्र सरकार उसमें 6,000 रुपया और मिलाती है। महाराष्ट्र के किसानों को अब 12,000 रुपया सालाना मिल रहा है। फसलों के नुकसान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े, इसके लिए हमने 1 रुपये में फसल बीमा देना शुरू किया है। इस क्षेत्र में करीब 85,000 करोड़ रुपए की लागत से वैनगंगा, नलगंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। जिस कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों ने किसानों को इस हालत में पहुंचाया, बर्बाद किया, हमें उन्हें फिर मौका नहीं देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है।